بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 1. یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اس کورس کا. یہ کورس نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے 30 دن کا, میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. میرے لیے یہ چیلنج اس طرح ہے کہ میں نے 30 دن کے اندر مکمل انگلش گرامر کو کور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے چیلنج اس طرح ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر کمپلیٹ انگلش لینگویج کو سیکھنا ہے, اور پھر اس کے ریزلٹس 30 دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ نے انگلش گرامر کو کتنا ماسٹر کیا, آپ نے انگلش لینگویج کو کتنا کور کیا, اور آپ نے انگلش گرامر کو کتنا سیکھا. اوکے, اب آپ نے اس طرح اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ایک نوٹ بک اٹھانا ہے اور میرے اس لیکچرز کے آپ نے کمپلیٹ نوٹس بنوانے ہیں, اور ہر ایک لیکچر کے نوٹس آپ نے کمنٹ باکس میں شیئر کرنے ہیں, اور میں روزانہ کی بنیاد پر وہ نوٹس چیک کروں گا, اور 30 دن کے بعد آپ لوگوں کے پاس کمپلیٹ ریٹن انگلش گرامر موجود ہوگا, اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 30 دن کے اندر میں نے کتنا گرامر سیکھا. تو آئیے, صرف 30 دن کا کام ہے اور آپ نے انگلش گرامر کو ماسٹر کرنا ہے. سو لیٹس کم ٹو دا لیکچر. لیکچر نمبر 1 میں جو ہمارے پاس ٹاپکس ہے, ٹائپس آف سینٹنسز, کائنڈز آف سینٹنسز اینڈ ٹائپس آف کوسچنز. ان 3 ٹاپکس کو ہم لیکچر نمبر 1 میں کور کرنے والے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. Types of sentences: declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. یہ آخری 4 جو ہمارے پاس ہے یہ ہم kinds of sentence میں ڈالتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم sentence کے structure کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو types of sentence میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے declarative sentence. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ declarative sentence ہمارے پاس کیا ہے. Make a statement or convey information. Declarative sentence ہمارے پاس وہ sentence ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم سمپل بات کرتے ہیں, معلومات کو ہم کنوے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں نہ سوال, کمانڈ, انسٹرکشن وغیرہ یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل, the sun rises in the east. سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتی ہے. He is a talented player. وہ ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے. اوکے, تو یہ کیا ہے, اس میں جسٹ انفارمیشن ہے, معلومات ہے, نہ اس میں سوال ہے, نہ نیگیٹو سینٹینس ہے, نہ انسٹرکشن, کمانڈ وغیرہ کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں ہے. تو ڈکلیریٹو سینٹینس جو ہم سمپل بات کرتے ہیں, معلومات کو کنوے کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ڈکلیریٹو سینٹینسز ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس انٹراگیٹو سینٹینس. انٹراگیٹو سینٹینس ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے؟ آسکس اے کویسچن. یہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم سوال کرتے ہیں, مطلب ایسے جملے کہ جن کے ذریعے سے ہم سوالات پوچھتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ انٹراگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ہو آر یو, تم کون ہو. ویئر آر یو فرام, تم کہاں سے ہو. اب یہ ایسے جملے ہیں کہ جن کے اندر ہم نے سوال پوچھا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جملے کہ جن کے اندر ہم سوال پوچھتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹراگیٹو سینٹینسز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو سینٹینس کون سی ہوتی ہے؟ گیوز اے کمانڈ اور انسٹرکشن. امپیریٹو سینٹینس ہمارے پاس وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یا تو کمانڈ یعنی حکم ہوتا ہے, یا انسٹرکشن یعنی ہدایات ہوتی ہے. آپ کسی کو حکم دیتے ہیں, برنگ می اے گلاس آف واٹر, شٹ اپ, گو دیئر, کم ہیئر وغیرہ, ایسے جملے کہ جن کے اندر ہم کمانڈ کرتے ہیں کسی کو, یا انسٹرکشن دیتے ہیں, کلوز دا ڈور وغیرہ. تو ایسے جملے کہ جن کے اندر کمانڈ یا انسٹرکشن پائی جاتی ہو وہ ہمارے پاس امپیریٹو سینٹینسز ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کون سی ہوتی ہے؟ ایکسپریس اسٹرانگ ایموشنز اور فیلنگز. اس کے اندر ہم اپنے احساسات اور جذبات شو کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ایسا سچویشن ہو کہ جس کے اندر ہم اپنے احساسات اور جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے, ان کو ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں. فار ایگزامپل, واٹ اے بیوٹیفل ڈے. اگر ایک خوبصورت دن ہوتا ہے, اس کو اگر بندہ دیکھے خوبصورت موسم ہوتا ہے, واٹ اے بیوٹیفل ڈے, اس کے اندر سے مطلب احساسات جو ہوتے ہیں وہ الفاظ میں اگر وہ کنورٹ کرے, واٹ اے بیوٹیفل ڈے, تو وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس. اب یہ کویسچن نہیں ہے واٹ اے بیوٹیفل ڈے, یہ ایموشنز اور فیلنگز کو بیان کرنے کے لیے ایک انداز ہوتا ہے, واٹ اے بیوٹیفل ڈے. تو اس انداز کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. ہورا وی ہیو ون دا میچ. اب اگر کوئی میچ جیتے تو وہ خوشی سے یہ بولے ہورا, یا خوشی کے دوران ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے؟ پھر ایکسکلیمیٹری سینٹینسز بنتی ہے. تو یہ ٹائپس تھے سینٹینس کے. Kinds of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. یہ 4 ہمارے پاس kinds ہے sentences کے. آئیے ایک ایک کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. نمبر 1 ہے simple sentence. تو کیا ہے ہمارے پاس simple sentence؟ contains a single independent clause. simple sentence ہمارے پاس وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس single یعنی کہ ایک independent clause ہو. مطلب ایک independent clause کو جب ہم علیحدہ لکھتے ہیں تو اس independent clause کو ہم simple sentence بولتے ہیں. فار ایگزامپل, I like reading books.
He loves playing cricket. अभी क्या है, ये सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास है, ओके, सिंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये हमने अलहदा लिखा। अब अगर यहाँ पे मैं ये लिखूं I like reading books and he loves playing cricket, यहाँ पे इस दो क्लासेस को मैं क्या करूं, एक सेंटेंस बनाऊं, तो फिर ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लासेस दो बन जाएगी। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास को जब हम अलहदा लिखते हैं तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स two or more independent clauses joined by a conjunction. कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वो जुमला होता है कि जिसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और उनको कंजंक्शन के जरिए से ज्वाइन किया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आई लाइक रीडिंग बुक्स ये इंडिपेंडेंट क्लास है जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा, एंड ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट ये हमारे पास दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया है कंजंक्शन ने, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास डिपेंडेंट क्लास नहीं होगी, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास ये होता है कि उसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगी, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल करेंगे, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड टू बाय मिल्क। यहाँ पे आई वेंट टू द स्टोर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, आई नीडेड टू बाय मिल्क ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ओके। बिकॉज कंजंक्शन है तो बिकॉज आई नीडेड टू बाय मिल्क ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास ने मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमारे पास सबसे लंबी सेंटेंस होती है। कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है, मतलब एक से ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है, एक या एक से ज्यादा हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस होती है। तो ये सबसे लंबा सेंटेंस बनता है यहाँ पे। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड टू बाय मिल्क एंड माई फ्रेंड केम विद मी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे पास आई वेंट टू द स्टोर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज आई नीडेड टू बाय मिल्क ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, एंड माई फ्रेंड केम विद मी ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास है, ओके। जिस तरह डेफिनेशन में है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है, वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पे बिकॉज आई नीडेड टू बाय मिल्क ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लासेस है, एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, और इसने मिलके तीन क्लासेस ने मिलके हमारे पास एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, ओके। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 रिटोरिकल क्वेश्चंस, नंबर 2 WH और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, इको क्वेश्चंस, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिनके जरिए से हम मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो आइए इन सब को जानते हैं कि हमारे पास कौन से हैं और इनके जरिए से हम कैसे सवालात पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? दे डू नॉट नीड एनी इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन। रिटोरिकल क्वेश्चंस हमारे पास वो सवालात होते हैं कि जिनको किसी मालूमात या कंफर्मेशन यानी तस्दीक की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसे सवालात कि जो हम पूछते तो हैं लेकिन हम इसलिए नहीं पूछते कि इनके जरिए से हम कोई मालूमात हासिल करें या किसी चीज की कंफर्मेशन करें, ठीक है। ये हम इसलिए नहीं पूछते, तो फिर किस लिए पूछते हैं? ये हम इसलिए पूछते हैं कि अपनी बात पर जोर दे या कोई ऐसा सिचुएशन हो कि जिस पर हम जोर देना चाहे तो हम ऐसे सवालात पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुके हो? अब ये हम इसलिए नहीं पूछते कि वो हमें जवाब दे कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ या नहीं मैं पागल नहीं हो चुका। ये हम इसलिए पूछते हैं कि अपनी बात पर जोर देने के लिए कि तुम ऐसी बात करते हो या तुम ऐसा काम क्यों करते हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? आर यू इन योर सेंस, क्या तुम अपने होश में हो?
अब हमें पता होता है कि वो अपने होश में है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात पर जोर देने के लिए हमें पूछते हैं, ठीक है। डू यू हैव आईज और बटन, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं या बटन है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि उनके पास आंखें हैं, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए हम इनको पूछते हैं, ठीक है। तो रिटोरिकल क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे सवालात होते हैं कि जिनको ना कंफर्मेशन और ना ही इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ओके। सेकंड नंबर पे हमारे पास है WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग। ये हमारे पास वो सवालात होते हैं कि जिनको हम किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में मालूमात लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे सवालात कि जिनके ज़रिए से कोई मालूमात हम हासिल करते हैं किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। वी यूज़ WH वर्ड्स इन दीज क्वेश्चंस। ऐसे सवालात में हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। WH वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? व्हाट, who, where, when, why, whose and which। इनको WH वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालात कि जिनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं उनको हम WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कहते हैं। अब आइए इन सब को डिटेल से सीखते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे है हमारे पास व्हाट। व्हाट क्या है? व्हाट का मतलब है क्या। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। व्हाट के जरिए से हम चीज़ों के बारे में मालूमात लेते हैं। मतलब जब हम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ स्टोन, ये एक पत्थर है। अब पत्थर के बारे में जब हम सवाल करते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं तो ये क्या है? ये एक चीज है, ठीक है। और चीजों के बारे में जब हम मालूमात लेना चाहे तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टोन, तो यहाँ पे व्हाट आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे है व्हाट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हमारे पास क्या है? अ काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, चीज है। वर्ड रिप्लेसिंग नाउन। प्रोनाउन हमारे पास वो लफ्ज है जो नाउन को रिप्लेस करता हो, ठीक है। व्हाट इज अ वर्ब। अब वर्ब के बारे में जब हम मालूमात लेना चाहे तो हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अ वर्ड शोइंग एक्शन और स्टेट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? ये हमारे पास चीज है, ठीक है। तो इसको हम वर्ड के जरिए से क्वेश्चन करेंगे। तो वर्ड हमारे पास एक ऐसा WH वर्ड है कि जिनके जरिए से हम चीजों के बारे में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु का मतलब है कौन, ओके। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इन सब्जेक्टिव केस। इनके जरिए से हम मालूमात लेते हैं किसी शख्स के बारे में जब वो सब्जेक्टिव केस में हो। मतलब वो शख्स सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की प्लेस पे हो। जब उनके बारे में हम कोई मालूमात लेना चाहे तो वहां पे हम हु का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रोक द विंडो। विंडो किसने तोड़ी? अली ब्रोक द विंडो, अली ने खिड़की तोड़ी। तो यहाँ पे अली क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, ओके, सब्जेक्ट की जगह पे है। और ये पर्सन है, ठीक है। तो जब हम पर्सन सब्जेक्टिव केस में होता है उनके बारे में जब हम सवाल करते हैं तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है। डैश इज द ऑथर ऑफ द बुक। आप जिस बुक के बारे में बात करना चाहें तो उसका ऑथर आप यहाँ पे लेके, ठीक है, कि वो इस बुक का ऑथर है और वो सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस का जब हम पूछते हैं तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे। हु इज द मैनेजर। मैनेजर कौन है? अली इज द मैनेजर। अब अली यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हु के साथ क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज बेस्ट टू आस्क फॉर हेल्प। अरहम इज बेस्ट टू आस्क फॉर हेल्प। अब यहाँ पे ये नाउन है, पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केस में है। हु के साथ हमने क्वेश्चन किया है। तो हु का मतलब है कौन, यानी इसके जरिए से हम पीपल यानी पर्सन के बारे में पूछते हैं और वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है, कि वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है whom का मतलब किसे, ठीक है। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी पर्सन के बारे में मालूमात लेना चाहे और वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। जब पर्सन सब्जेक्टिव केस में था तो हमने हु लगाया था। हुम को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुम डिड अली कॉल। हुम डिड अली कॉल, अली ने किसको कॉल किया? अली कॉल्ड वली। अब यहाँ पे वली आंसर आया और इसने हुम को आंसर किया, ठीक है। मतलब हुम के साथ हमने ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन किया था, ठीक है, किसी पर्सन को इन ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, ठीक है। हुम डिड यू इनवाइट। Whom did you invite? आपने किसको दावत दी? I invited जाहिद। तो यहाँ पे जाहिद पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसलिए हमने whom के साथ क्वेश्चन किया है। Whom are you referring to? Whom are you referring to? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? I am referring to Mr. Arham. I am referring to Mr. Arham। अब ये क्या है? ये हमारे पास पर्सन है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ये whom के साथ क्वेश्चन हुआ है।
whom do you trust? whom do you trust? अब यहाँ पे ये क्या है, whom do you trust? आप किस पर भरोसा करते हो, ठीक है। अब इसका आंसर आपने लिखना होगा, इंशाल्लाह चेक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है where. where का मतलब कहाँ, ओके। to get information about place, इनके जरिए से हम किसी जगह के बारे में मालूमात लेते हैं, ओके। इसका मतलब है कहाँ, ठीक है, यानी प्लेस के बारे में, जगह के बारे में जब हम मालूमात लेना चाहे तो हम where के जरिए से क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, where do you live? where do you live? आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। live in पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तान क्या है, ये प्लेस है, जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है where is the library? लाइब्रेरी कहाँ पे है? it is on the second floor, सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है, ठीक है। where is the nearest bus stop? where is the nearest bus stop? nearest bus stop कहाँ पे है? it is on the next street, it is on the next street। तो where के जरिए से हमने क्या किया है, प्लेस के बारे में पूछा है। where are you from? where are you from? आपका ताल्लुक कहाँ से है, यानी आप कहाँ से हैं। तो इसका आंसर आपने करना है, सब अपने अपने इलाके बताएं ताकि मैं जान लूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है why, मतलब क्यों। अब why के जरिए से हम क्या करते हैं, to get information about पर्पस और रीजन, कि जब हम मालूमात लेना चाहे किसी मकसद के या किसी खास वजह के, मतलब रीजन और पर्पस को देख के इनके बारे में जब हम पूछते हैं या इनकी मालूमात जब हम लेना चाहते हैं तो हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Why did you come late? आप लेट क्यों आए। अब यहाँ पे रीजन के बारे में हम पूछते हैं कि वजह क्या है, आप लेट क्यों आए। बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। तो क्या है, बारिश वजह है लेट आने की। तो यहाँ पे हमने वजह के बारे में पूछा है, वाई के जरिए से हमने वजह को क्वेश्चन किया है कि आप क्यों लेट आए, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Why are you watching this video? Why are you watching this video? आप ये वीडियो क्यों देखते हो, कि हम क्या करें, इंग्लिश ग्रामर को सीखें, ठीक है। Why do plants need sunlight? Why do plants need sunlight? प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत क्यों होती है। अब यहाँ पे वाई का मतलब क्यों। टू प्रिपेयर फूड, अब इसका आंसर क्या है, टू प्रिपेयर फूड, खुराक तैयार करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। Why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब इस क्यों को आपने आंसर करना है, ठीक है। अब इस why का आंसर आपने लिखना है, मतलब इस why का रीजन आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है when। when का मतलब क्या है, when का मतलब है कब, ठीक है। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, इसके जरिए से हम टाइम के बारे में मालूमात लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when did you come? आप कब आए। कब आए इसका मतलब कि आप टाइम बताएं, आप कब आए। आई केम yesterday, मैं कल आया, ठीक है। When did you eat lunch? When did you eat lunch? आपने लंच कब खाई, ठीक है। I ate lunch at 2 PM। अब यहाँ पे टाइम के साथ आंसर किया है when को, तो मतलब when के जरिए से हम टाइम का पूछते हैं, ठीक है। When the match starts, when the match starts, मैच कब शुरू होता है। the match starts at 9 AM, the match starts at 9 AM। टाइम के साथ आंसर हुआ है when, कि मैच स्टार्ट होता है 9 AM को, ठीक है। when is your birthday? when is your birthday? आपका बर्थडे कब है। तो इसका जवाब आपने लिखना है कि आपका बर्थडे कब है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका बर्थडे कब होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो WH वर्ड है वो है whose। whose का मतलब किसका, ठीक है। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनरशिप, इसके जरिए से हम मालूमात लेते हैं ओनरशिप यानी मालिक के बारे में, कि इस चीज का मालिक कौन है, ओनरशिप किसकी है, ठीक है। तो हम हुज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज के मालिक के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज कार इज दिस, ये कार किसका है। अब किसका मतलब कि आपने ओनर के बारे में आंसर करना है, ठीक है। तो हुज के जरिए से हम ओनर का पूछते हैं, मालिक का पूछते हैं कि इस कार का मालिक कौन है। इट इज अलीज कार, ये अली का कार है, ठीक है। तो अली इसका आंसर है। अली क्या है, यहाँ पे मालिक है इस कार का। Whose phone is ringing? Whose phone is ringing? किसका फोन रिंग कर रहा है, मतलब बज रहा है। अरहम्स फोन is ringing। तो यहाँ पे जो फोन रिंग कर रहा था वो किसका था, अरहम का था। Whose book is this? ये किसकी किताब है। This is Wali's book, ये वली की किताब है। तो बुक का जो ओनर है उसके बारे में पूछा था whose के जरिए से। अब बुक का ओनर कौन है, ये वलीज है। Whose notes can I borrow? Whose notes can I borrow? अब यहाँ पे इस whose का आंसर आपने करना है, ये जुमला बनाना है कि इस whose का आंसर मिले कि किसकी नोट्स मैं बारो कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका एग्जाम्पल एक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास which। which का मतलब है कौन सा।
which کو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ to ask about choice, یعنی جب ہم انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دو چیزیں ہوتی ہے، ان میں ہم ایک چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارا چوائس ہوتا ہے کہ which one is better، کون سا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم which کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل which car do you like، which car do you like، آپ کون سا کار پسند کرتے ہیں؟ I like small car، I like small car. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ which کا آنسر کیا ہے؟ یہاں پہ small لیں کہ میں small car جو چھوٹی کار ہوتی ہے وہ پسند کرتا ہوں. which book do you recommend، which book do you recommend، آپ کون سا بک ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، I recommend grammar with Latif، میں کیا ریکمینڈ کرتا ہوں؟ grammar with Latif. which path should we take، which path should we take. اب فار ایگزامپل دو راستے ہیں تو آپ ان میں کوشچن کرتے ہیں کہ کون سی راستہ ہمیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، which path should we take، we should take that one، ہمیں وہ راستہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ چوائس کے لیے، انتخاب کے لیے آپ which سے کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، which color do you like the best، which color do you like the best. اب آپ نے یہاں پہ اپنی پسندیدہ کلر بتانی ہے، which کا آنسر آپ نے کرنا ہے یہاں پہ. اوکے، تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ WH ورڈز تھے کہ جن کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اور جن سے ہم نے مختلف قسم کے کویسچنز بنائے کہ WH ورڈز ہم نے کس طرح سے کویسچنز میں استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائپ آف کویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکو کویسچنز. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکو کویسچن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. ایکو کویسچنز ہمارے پاس ہوتے ہیں when a person repeats the same statement as a question. ایکو کویسچن ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں کہ جب بولنے والا ریپیٹ کرتا ہے سیم اسٹیٹمنٹ، مطلب بولنے والا ایک بات کرتا ہے اور اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے as a question، کہ یہ جیسے میں نے کویسچن کیا ہو. فار ایگزامپل علی went to USA، ابھی کیا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ علی USA گیا. ٹھیک ہے، علی went to USA. اب اس کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں as a question، اس سے کویسچن بناتے ہیں سیم اسٹیٹمنٹ سے، علی went to USA، علی went to USA. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سیم اسٹیٹمنٹ ہے لیکن ہم نے کویسچن بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایکو کویسچن کہتے ہیں. علی went to USA، علی went to USA. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سیم اسٹیٹمنٹ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایز اے کویسچن. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے یو آر پلینگ کرکٹ، یو آر پلینگ کرکٹ، کویسچن بنا ہے سیم اسٹیٹمنٹ سے. ہی از اے ٹیچر، ہی از اے ٹیچر. تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سیم اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ان سے کویسچن بنانے کے لیے. آئی لو ریڈنگ بکس، You love reading books. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سیم اسٹیٹمنٹ ہے. اگر کوئی آپ کو بتائے I love reading books اور آپ ان کو کیا کہیں؟ وہ سیم اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کرے. You love reading books. I am going to London. I am going to London. You are going to London. You are going to London. ابھی کیا ہے؟ سیم اسٹیٹمنٹ ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ایز اے کویسچن ریپیٹ کیا ہے، تو ان کو ہم ایکو کویسچنز کہتے ہیں. اوکے، نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے ڈکلیریٹو کویسچنز. ڈکلیریٹو کویسچنز کون سے ہوتے ہیں؟ when the speaker shows his amazing feelings about a situation and wants confirmation. جب کوئی اسپیکر کسی سچویشن کے بارے میں اپنے احساسات، اپنے جذبات بیان کرے اور ان کو کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سچویشن کے بارے میں تصدیق کرنا چاہے. ٹھیک ہے، اپنی فیلنگ کو شو کرتا ہو کسی سچویشن کے بارے میں اور پھر اس سچویشن کی کنفرمیشن بھی چاہتا ہو. فار ایگزامپل سلیم went to USA. ابھی کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ایک سچویشن ہے کہ ٹھیک ہے کہ سلیم کہاں گیا؟ USA گیا. اب یہ اپنے اسپیکر کیا ہے؟ اپنی فیلنگز شو کرتا ہے. سلیم went to USA، سلیم USA گیا. اب اس کے بارے میں کنفرمیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مے بی، یس، نو، تینوں آنسرز پاسبل ہے کہ ہاں گیا، نہیں گیا، مے بی شاید گیا ہو. ٹھیک ہے، شی از اے گڈ شیف، شی از اے گڈ شیف، وہ ایک اچھی شیف ہے. ٹھیک ہے، کھانا پکانے والی. ٹھیک ہے، شی از اے گڈ شیف، وہ اچھی شیف ہے. یس، شی از، ہاں وہ ہے. کنفرمیشن کی ضرورت ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہی از اے ٹیلنٹڈ پلیئر، ہی از اے ٹیلنٹڈ پلیئر. کیا وہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہی از، ہاں وہ ہے. یو آر لرننگ انگلش، یو آر لرننگ انگلش. اب یہاں پہ اسپیکر کی اس امیزنگ فیلنگز کے لیے آپ کی کنفرمیشن کی ضرورت ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس سینٹینس کو آپ نے آنسر کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ ٹائپ آف کویسچن ہے وہ ہمارے پاس ہے شارٹ کویسچنز. ٹھیک ہے، ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ سم ون اور سم تھنگ بائی اے سنگل ورڈ، کہ ہم کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں معلومات لینا چاہے سمپل ایک ورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مطلب ہم ایک ورڈ کا استعمال کر کے کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں معلومات لینا چاہے. فار ایگزامپل ہی went to Dubai، ہی went to Dubai، وہ دبئی گیا. when، کب گیا. why، کیوں گیا. تو یہاں پہ سنگل ورڈ کے ذریعے سے جب ہم اس کے بارے میں معلومات لینا چاہیں کہ وہ دبئی کب گیا، کیوں گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس شارٹ کویسچنس ہوتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے وی پلیڈ کرکٹ، وی پلیڈ کرکٹ، ہم نے کرکٹ کھیلا. ویئر، کہاں کھیلا. وین، کب کھیلا. اب یہاں پہ یہ شارٹ کویسچنس ہے. آئی میٹ ہم، میں اس سے ملا.
whom کس سے ملا, when کب ملا, where کہاں ملا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, سنگل ورڈ کویسچنز ہے کہ جن کو ہم شارٹ کویسچنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس فرسٹ لیکچر آف دا کورس تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو یا پھر کوئی سوالات ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا, اور سیکنڈ لیکچر کے لیے کل تک ویٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.